आकाशर खोलापणत एवं प्रकृतिर सबुजिमार बेष्टित अविभक्त कोरापुट जिला तेबे एही कोरापुट जिला विकासर गति रे विकसित होईछि। तेबे विकासर गति रे एक मुख्य अंश होउछि शिक्षा। तेबे शिक्षा क्षेत्र रे एही जिल्लार केते विकास होईछि एवं एही जिल्लार उन्नति किपरि होईछि ताहा हम एही प्रामाणिक चलचित्र करिवार मुख्य उद्देश्य थिला। तेबे आजिर दुनिया रे यदि शिक्षा कथा कुआ जाए तेबे वैषयिक शिक्षा बा टेक्नोलॉजिकल शिक्षा को साधारणतः भाव अधिक गुरुत्व दिया जाए। तेबे एही अविभक्त कोरापुट जिले में वैषयिक शिक्षा बा टेक्नोलॉजिकल शिक्षार कौन उन्नति होईछि पिला माने केते दूर अवगत अछंदी ताहा जानिया पई हमर एही प्रामाणिक चलचित्र करिया पक्षरे मुख्य उद्देश्य थिला। ओडिशार मुख्य अंश अविभक्त कोरापुट जिला। अविभक्त कोरापुट जिला मुख्यतः आदिवासी मानकर जन्मभूमि। आदिवासी नामकरण पछरे यथार्थता रही जो लोक माने प्रकृतिर वन पहाड़ जन्मग्रहण करती साधारणतः सेमानकु आदिवासी कहा जाए। तेबे अविभक्त कोरापुट जिले में विभिन्न प्रकार आदिवासी बसवास करती। आदिवासी मानकर जीवन बंशीर सोन एवं मादालर धिटाम धिटाम ताल दे गति करे। प्रकृतिर वन पहाड़ घेरा आदिवासी मानकर संस्कृति मान्यता एवं परंपरा। आदिवासी टीए निज जीवन को जी भल पाए से भल पाए तार प्रकृति को, कारण प्रकृति ठारू से निजर जीवन निर्वाह करथाए। नूतन सभ्यतार विकास क्रमे एठारे मध्य विभिन्न संप्रदायर लोक मानकर बसति गढ़ी उठिला। अविभक्त कोरापुट जिला समय गति रे ताल दे गति करछि एवं विकास पथरे आगे चली। अविभक्त कोरापुट जिला मुख्यतः कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा एवं नवरंगपुर को बुझाए, किंतु समयक्रमे मालकानगिरी, रायगड़ा एवं नवरंगपुर को स्वतंत्र जिलार परिचय दियागला। कोरापुट जिला जहाँ समग्र भारतवर्ष रे पर्यटन स्थली भाव रही एक स्वतंत्र परिचय। वन पहाड़ एवं प्रकृतिर सबुजिमार बेष्टित कोरापुट जिला। कोरापुट जिला जहाँ दंडकारण्य रूपे परिचित थिला, अधुना एही कोरापुट जिला विकास पथरे विकसित। श्री जगन्नाथ धाम पुरी परे एही जिल्ला रे शबर संप्रदाय द्वारा पूजित होउथिले प्रभु श्री जगन्नाथ। एणु एही कोरापुट जिला शबर श्रीक्षेत्र रूपे मध्य परिचित। विकासर गति रे शिक्षा एक मुख्य अंश। अविभक्त कोरापुट जिले में शिक्षा व्यवस्था रे निश्चित रूपे विकास होइछि, तथापि वैषयिक ज्ञान बा टेक्नोलॉजिकल ज्ञान रे एही स्थान रे स्वल्प विकास घटिछि। जेहेतु कोरापुट गोटे ट्राइबल एरिया मिनिमम नेसेसरी मध्य पहुँची पारु नै पिलांग पाखरे, गार्डियन पाखरे, गाँ मान पाखरे। एटा गोटे आम पई बहुत कष्ट होउछि। तथापि
सरकार ए दिगरे यथेष्ट किसी उद्यम करी सब ए सब फैसिलिटी अति कोण अनुकोण को पहुँचेबा आवश्यक जहाँफल आम पिला माने अन्य मान सहित ताला देगिरी चली पारे। तेबे एही प्रामाणिक चलचित्र करिया पछरे आमर मुख्य उद्देश्य थिला अभिभक्त कोरापुट जिल्लार ग्रामीण अंचल मानकरे छात्र छात्री माने कंप्यूटर ज्ञान प्रति केते धारणा बा ज्ञान रही। तेबे आमे आम यात्रा आरंभ करथिलु कोरापुट जिल्लार उच्च बालिका विद्यालय ठारू। एही विद्यालय रे पचारि बुझिथिलु छात्री मानकर कंप्यूटर प्रति केते ज्ञान बा धारणा रही। मो ना स्वीटी राणी साहू मो 9th क्लास रे पढ़े मो स्कूल रे ना गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कोरापुट। कंप्यूटर तुम कौन कौन कर पारछ कंप्यूटर द्वारा आम विभिन्न प्रकार कार्य कर पारछु। कंप्यूटर रे आम इंटरनेट काढ़ी विभिन्न प्रकार तथ्य जानी पारछु। आउ कंप्यूटर माध्यम रे आम इंटरनेट काढ़ी जेतिकी आमर तथ्य दरकार एजुकेशन ऊपर डिबेट ड्राइंग आम इंटरनेट रू काढ़ी पारछु जद्वारा कि आमर सहज हो पारछि से सब। आउ आम कंप्यूटर द्वारा गणित मध्य सहज रे करि पारछु। आदित्य बेहेरा मु सरकारी बालिका उच्च विद्यालय रे पढ़े मो 9th क्लास रे पढ़े। कंप्यूटर होचे एक वैज्ञानिक उद्भावन तारे आम विभिन्न प्रकार ड्राइंग तार से द्वारा तथ्य आम संग्रह करि पारछु। आकाशर खलापणत एवं प्रकृति रे बेष्टित कोरापुट जिल्ला जीवनर गति आगको बढ़िबा तेबे आमे मध्य आम गति आगको बढ़ी चलथिलु एवं सबुजिमारे बेष्टित पाइथिलु अन्य एक विद्यालय। आमे गस्त करथिलु पूजारीपुट आंबागुड़ा एवं बोरिंगमा उच्च प्राथमिक विद्यालय को से जहाँ आम परिलक्षित कलु कंप्यूटर पिला मानक दि जाइछि किंतु आवश्यक परिमाण में कंप्यूटर नहीं जेभଳି कि गोटे विद्यालय जदिओ पिला संख्या आछन्ति 350 तेबे केवल 10टी कंप्यूटर से मानक दि जाइछि। तेबे एही व्यतिक्रम जोड़ा अछि एहाको निश्चित भाव दूरीकरण करिया पय पड़िबो। आउ संख्या हिसाब रे जदि कंप्यूटर से मानक दि जाय परिबो ताले पिला मन निश्चित भाव रे उन्नति हे परिबे। आधुनिकतार स्पर्शरु बात पड़िनी कोरापुट जिल्ला किंतु आधुनिकतार परिचय देखा मिलता है साधारणतः मनुष्यर जीवन उपरे। तेबे कोरापुट जिल्ला रे आधुनिकतार विकास केते दूर हेछि एवं आधुनिकतार गति रे कोरापुट जिल्लार लोक माने केते दूर प्रभावित होइछन्ति एवं शिक्षार विकास केते दूर हेछि ताहा जानिबा थिला आमर मूल लक्ष्य। आज डेट रे कंप्यूटर केते नेसेसरी स्टूडेंट मन मु तो कहबी कंप्यूटर इज एसेंशियल फॉर एवरी स्टूडेंट्स बिकॉज जदि पिला कंप्यूटर विषय किसी नॉलेज न नेबे फ्यूचर से +2 लेवल से डिग्री लेवल एवं हायर स्टडीज से प्रॉब्लम क्रिएट करिवो। तेणु दे मस्ट लर्न कंप्यूटर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पिला माने सब विषय जानुचंदी मैथमेटिक्स ठार आरंभ करिके इंग्लिश हिंदी संस्कृत साइंस सब विषय नॉलेज गेन करचंदी एक्सेप्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर सेमानक पाखरे पहुंची नै बोधवे सेमाने कंप्यूटर देखि नांती। तेणु आज डेट रे कंप्यूटर जानिबा पिला मानक पे बहुत आवश्यक रही छै। जदि मैं कंप्यूटर जो गवर्नमेंट रो विभिन्न जति प्रोजेक्ट आछि देन जदि कंप्यूटर सब स्टूडेंट पाके पहुंची पारिबो तो केते दूर भाबुचंदी आपण पिला केते दूर उपकृत होई। मो मते पिला माने जदि कंप्यूटर रो किछि बेनिफिट पाइबे से बेसिकली स्टडी रो ही पाइबे कहीं स्टडीज से वर्तमान जहाँ एजुकेशन सिस्टम करिछि बुकिस नॉलेज बुकिस एजुकेशनटा बोधवे ता ओमिट हो एवं पिला माने तांकर ब्रेन रे स्टोरेज हो पारिबो। ए जो जहाँ स्टडीज क्वेश्चन जहाँ पढ़ुचंदी से माने बिगिनिंग से स्टार्ट पाठ पढ़ा आरंभ रु शेष पर्यंत सब जिनस मोचे से इम्प्रिंट होकर रहिबो माइंड रे जदि कंप्यूटर जानिबे। आज आम गस्त करूँ कोरापुट जिलार विभिन्न विद्यालय विकास धारा प्रभावित होची कोरापुट जिला तथापि एमती अनेक गुड़े विद्यालय अच्छी जो थे कि कंप्यूटर तो गोटे अवास्तव कथा
ତାହା ସହିତ ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତର ସଂଯୋଗୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତର ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ସେଭଳି ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିବା ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ କଥା ହେବ। ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ସତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଓ ଅନ୍ୟ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଛୁଆ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କେମିତି ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗସ୍ତ କଲା ପରେ ଆମେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ। ପୂର୍ବେ ଏହି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଗିରି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ତେବେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଗିରିଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଇତିହାସକାରମାନେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଜନଜାତିର ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଶାରେ 62ଟି ପ୍ରଜାତିର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ସବୁଜ ବନାନୀ ପରିବେଶରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଗିରି ବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବ ଘାଟର ବିଭିନ୍ନ ଗିରିକନ୍ଦର ମାନଙ୍କରେ ବହୁ ଆଦିମ କାଳରୁ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଜନଜାତି। ତେବେ ଏହି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମାଥିଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ ଆମେ ପାଙ୍ଗାମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ।
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ରହିଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପଦ୍ଧତିରେ ବା ମୌଳିକ ସୁବିଧାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଯାତ୍ରା ପରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏହି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ଯାହା ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲୁ, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ନଲେଜ ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉ, ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ, ଆଜିର ଏହି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ତ ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ କଥା ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏହି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ଛାତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିନାହିଁ। ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କଥା କହିବା ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅବାସ୍ତବ କଥା ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ପରିଲକ୍ଷିତ କଲୁ ଏହି ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ସମୟରେ, ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଏହି ଜିଲ୍ଲାଟି ପରିଚୟ ହୋଇଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା, ସରକାରଙ୍କର ସୁପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପରିମାଣର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପହଞ୍ଚିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯଦି ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ।